नमस्कार सांगमानी जय जगन्नाथ आ गोटे फ्रेश ब्लॉग को ढेर सारा स्वागत जनावि केमी अच्छा निश्चय भलर थे प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ आपण मानक समस्त को भलर रखि था आपण मैंने एमती हसी हसी आम ब्लॉग को एंजॉय करंतु। टाइम आसिक सांगमानी 10टा बाजिला एवं सब पिलांकर काम सरला माने सब स्कूल गले काम सरला मु गाधेनी एपर्यंत जाऊँगी पीहू ये आमर खाई पीकी सरला। चलन देखिए मु बारी में बैगण फैगण लगे चलन देखिए सब केड़े केड़े है। ये हमारे बैगण गच लगी बैगण भी फल नेली बैगण ये गोटे सपुरी आईटा पोई गच लगी गोटे मंदार गच लगी मोर बैगण फड़ी देखते सारा छोट छोट हो बड़ है बड़टे कलरा गछ एटा कखारु गछ सेटा कोटल सेटा जह्नी जह्नी गोटे हेइछि सेठी गोटे बैगण हेइछि एटी ए बैगणटा नुआ हेइछि मु तोळिनि टोटाली ए गछटा नुआ गछटा एडी सीमा मंजी लगेइथिली हेलानी सेठी लगेइथिली ये आमर जह्नी एटा गोटे जह्नी धीरे धीरे माड़ू गोटे गोटे गछ लगाई शागटा खरा दिन लगी आज पर्यंत अच्छी से शाग हो गछ भी उपाड़ुनी वर्षा लगी पूरा जंगल हो जाइए गोटे लगे मंदार गछ। चलो जीवा गाटा टे धोईबी सांग मैंने सका किसी ब्लॉग करी नथिली पापलू ए ट्यूशन पलि आसला बस पाठ पढ़ुचे रिचु जाइए ट्यूशन राति आसिक 8टा बाजिला आउपटे आमर आज सोमवार पिठा चलती आमर ट्यूशन होची आसतु समस्ते तापर देखिए कौन कौन हो पापलू पाठ पढ़िया कौन मुँह को बसी चिकण कर सब मन दुखरे बईच भाड़ाणी पढ़ुची पाठटा पढ़ी पढ़ी विरक्त लगे कौन सब भावुच कहून मत आज किए रे तू कौ दिन मंडे अंडा खाई तू खाई रिचु परीक्षा पाखिलानी से गोटे चिंतार बसीच आग को आसुची परीक्षा से कौन कहूँ अधा कथा मुझे बुझीपारे से कहला आम जदि बैंक जाऊे पुणी बैंक आम फेरिया कथा आम डाहाण करके फेरुचे से आ ट्राफिक नियम बाहर कर बेड़ीटा बुझी पारनी ये लाइटा दे ना आम ये लाइट देले टिके अधिक लाइटिंग कर दो टे उठा आनी ते इनू कहला पापलू ए गला खाया नहीं आसो। हाँ आज रोसेटा किए कर हम सबका एक ही मकसद है चीन टमाटर डम डम माने अरे इंस्टाग्राम ट्रेंड अच्छी छोटा भी बुराई 4-5टा गुंडा प्लानिंग करथले जेल नु बाहरिए बोली से कल से हिंदी करी हम सबका एक ही मकसद है चीन टमाटर डम डम
ଝିଅ ଡ୍ରାମା ଆଉ କେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲାଣି? ମୋର ପୁରା ଯୋଉ ଏଡିସ୍ ମଶାକୁ କୋରୋନା ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଆଉ ଗୋଟେ ରଘୁର ମା ଯୋଉ ମଧୁଆ ମା ହେଇଟା ଖାଲି ସେ ଟିକେ କଲ ଦେଖି ଆକ୍ଟିଂଟା କେମିତି? ମୁଁ ଦେଖିନି। ଆଉ ସେ ତା ପୁଅକୁ କାଟୁଥିବ। 3ଟା ରୋଲ ମିଳିଛି ତାକୁ। ମଧୁଆର ମା ହେଇଛି। ଦେଖିଆ ମଧୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଝିଅ କେମିତି ମା ରୋଲଟା ଟିକେ ମୁଁ ମନେ ନେମ୍ ପଡେନି ଏଟା। ମୋର ଏପଟ ସାଇଜ ଟିକେ ବି ମନେ ନାହିଁ, ଟିକେ ବି ଗୋଟେ ଖେଳି ଆଣିଲି ପରା। ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେ ଗଲେ କି ଯୋଉ ଆମ ନାରଦ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ନାରାୟଣ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି, ସିଏ ଆମ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଆମ ନାରାୟଣ ଆସିକି କହିଲେ କି ଆଉ ତୋ ପୁଅର ଯୋଉ କଣ ମାଇ ଏନୋଫେଜ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଯୋଉ ଫେଲେରିଆ ହେଇଯାଏନି ଗୋଡରେ ବଡ ବଡ ଯିବ, ସେ ନାରଦକୁ କହିଲେ କି ଆଉ ଯୋଉ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଏଇ ରୋଗରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ। କେମିତି କହିବୁ ଦେଖିଆ? ହଁ କେମିତି କହିବୁ? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବ ହଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅ ଏଇ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ କେମିତି? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନା। ତୁ କାନ୍ଦୁନୁ, ହସୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ନାଇଁ ଆଉ ଥରେ କହ, ଭଲରେ କହ। ତାଙ୍କୁ ଆଇ ଡ୍ରପ ଦେଇଥିଲେ ନା। କହ। ହେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଡାଇଲଗ ନିଜେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ମାମା ଚିନ୍ ଟବାକ ଡମ ଡମ କୁ ଖୋଜେ ଚିନି ମକା ଚମଚମ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଆଜି ସୋମବାର ତାପରେ ଅମାବାସ୍ୟା, ଆମର ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭେଜ ହେଇଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ଆଉ ଆମର ପିଠା କାଳିଆ କାଳିଆ ତାୱାରେ ପିଠା। ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ତାୱାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଠା ହୁଏ ତ, ସେଥିପାଇଁକା ଏଥିରେ ହୁଏ ଆଉ। ଚାଲ ମାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ରିଚୁ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ଅଛି, ପାଁ ପାଉଁକି ଖାଇଦେବ। ମୋର ଗୋଟିଏ ପିଠା। ଗୋଟିଏ ପିଠା ଚକଲେଟ୍ ଆଣ ସେଇ ଏଇଥିରେ ଏମିତି ଖାଇବା। ମାଲୋ ମତେ ବେଶୀ ଦବୁନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି नहीं ଆଉ ଥରେ ଆକ୍ଟିଂ କର ବୋलो ଡୋରେମନ୍ ମିନି ଡୋରେମନ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଏମିତି କ'ଣ ହଲଉଛୁ? ଏମିତି କ'ଣ ହାତଟା ହଲଉଛୁ? ଏମିତି ନୁହଁ, ସିଧା ଏମିତି। जेठालाल इंग्लिश नहीं चीन टबाक डॉक्टर तो इंग्लिश नहीं। ऋषि भाई आमर कहरा पिठा को तरकारी बड़ा सराणी खाइके से कहे हाँ खातु खातु बहुत भल लगे। अच्छा जोटा अपन खास जोटा खेली पारे आपण बहुत कथा कहते गोलू भाई ना गोलू भाई बहुत कथा कहते आपन कि खान खान दीटा बड़ खिया को आग दियाला प्रोटीन से अधिक କେତେ ଲୁଣ ହେଇଛି? ହଁ କରୁଛୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି କହିଦେଲୁ। ଇଏ ଆମର ଅଧିକ ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଇବା ଲୋକ। ନାଇଁ ଲୁଣ ଟିକେ କମ ଅଛି ତରକାରୀ। ଯା ଲୁଣଟାକୁ ନେଇକି ଆସ। ତମମାନଙ୍କୁ ବିପି ହାଇ କମ ହେଲା। ଚାଲ ଲୁଣଟାକୁ ନେଇକି ଆସ ଖାଇବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ବସି ପାଠ ଟିକେ ପଢିବ, ସକାଳୁ ପୁଣି ଉଠିକି ସ୍କୁଲ ଯିବ। ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା କାନ୍ଧ ବିନ୍ଧା ହାତ ବିନ୍ଧା ସବୁ ବିନ୍ଧା ହଉଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନି, ଏପଟା କାଟୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ଖାଲି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଭାବେ ଯାଉଛ। ଏକ୍ଜାମ ନା ହବ ନା ସେଥିପାଇଁ। ଏକ୍ଜାମ ଲାଗି ନୁହଁ ଟିଚର ଯେ ଲାଗି ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉଛି ପୁଣି।
भाई भौणकर की एक्टिंग। तो चलन सांग मैंने आज भिडियो केमी लगे कमेंट माध्यम निश्चय जनइबे। जदि मो भिडियो भल लगुच सांग मान सहित सेयार करने को जमा भूलें। रोचे आ गोटे फ्रेश ब्लॉग निश्चय देखा। जय जगन्नाथ।